बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10 अगस्त 2025 है। मैं इस वक्त इस्लाम आबाद की रोड पे मौजूद हूँ, जो फैजाबाद से आती है चौकी है। चौकी के साथ में खड़ा हूँ। ये यहाँ पे मस्जिद को शहीद किया गया है। यकीन करें, ये 7 शराब खाना है। ना किसी पुलिस वाले को, ना किसी आईजी को वो नजर आता है। ये मस्जिद नजर आई है जिसको शहीद किया गया है। खुदारा गर्क करे ऐसे मुसलमान को जिसने मस्जिद को शहीद करने में अपना हाथ रखा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे ये मुसलमान का मुल्क था और आज इस मस्जिद को शहीद किया गया है। अगर किसी इंडिया में मस्जिद के साथ मस्जिद को शहीद किया जाए तो हम सब मुसलमान बोलते हैं कि यार इन्होंने मस्जिद को शहीद किया, हिंदू है। और आज मुसलमान मुल्क में, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रह के ये मस्जिद को शहीद किया गया। तुम लोग क्या समझते हो, इतनी सी जगह नहीं दे सकते मस्जिद को? और यहाँ पे बताया गया है कि 50 मस्जिदें और हैं जिनको इस्लामाबाद में शहीद किया जाएगा। मरियम नवाज है या जो भी है, कब्र में तुमने जाना है, हमें 100 गार्ड रखो, 200 गार्ड रखो, मौत जहाँ आएगी वहाँ पे आएगी। जो लोग नमाज पढ़ते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान पाक के ऊपर इन्होंने बलडोजर फेरे हैं। लानत हो ऐसी हुकूमत पे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करें। ये मुसलमान कौम है यार, जाहिल है ऐसी हुकूमतें। आज से 30 साल 40 साल पहले की मस्जिद को पहले नजर नहीं आया, आज इनको मस्जिद नजर आई है। आज इस हुकूमत को नजर आई है मस्जिदें यार। अफसोस के साथ कहना पड़े, लानत हो ऐसी हुकूमत पे। मार्गला टाउन मरी रोड के ऊपर एक मस्जिद है, जामिया मस्जिद, मदनी मस्जिद के नाम से वो मशहूर है। और उसको गिराए जाने का जो है वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है और लोग इसके ऊपर बहुत अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ये रातों रात जो है वो इस मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, गिरा दिया गया। और रीजन जब पता चली तो रीजन आ रही है कि जो वो ग्रीन बेल्ट कोई प्रोजेक्ट इनका है तो उसके ये जगह पे ये मस्जिद आ रही है। और ये अभी की मस्जिद नहीं बनी हुई, ये बहुत ही पुरानी मस्जिद है। अब उलमा इकराम जो हैं वो अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया पूरे पाकिस्तान से, जो है वो इसके बारे में इसके लिए एहतजाज भी हो रहे हैं और इसको बहुत क्रिटिसिज्म का जो है वो उनको सुनने को भी मिल रहा है। और लोग इवन के बहुत बड़ी तादाद में वहां पे पहुंचे रातों रात। और उलमा कराम की तरफ से ये भी फैसला किया गया कि जब ये मस्जिद को गिरा दिया गया तो उन्होंने कहा जी हम वहीं जाके मगरिब की अगले दिन इसी जगह पे जाके उन्होंने मगरिब की जो नमाज है वो अदा की और अल्टीमेटम दिया है गवर्नमेंट को कि इसको दोबारा से इसको तैयार करवाया जाए, क्योंकि ये इस तरह के जो मुकद्दस मुकामात होते हैं। और बहुत सारे लोगों की तरफ से इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि जी अगर इतना ही वो जरूरी था ग्रीन बेल्ट या आपके किसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर ये मस्जिद रुकावट थी तो हजारों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, हजारों ऐसी जगह हैं जिस क्राइटेरिया के ऊपर आपने इसको गिराया है वो भी उसके क्राइटेरिया के ऊपर आते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिसेज बने हुए हैं, उनके अपने इदारे हैं, बिल्डिंग्स हैं गवर्नमेंट की, तो उनको क्यों गिराया नहीं जाता है? और एक मस्जिद को, इतने मुकद्दस मुकाम को गिराते हुए ये इनको क्यों शर्म नहीं आई? और ये खुल्लम खुल्ला ये चीज हुई और लोगों का रिएक्शन भी अब इसके ऊपर आ रहा है। और कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि जो सोच रही है गवर्नमेंट के इसको दोबारा से तैयार करवाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग इस तरह से निकलेंगे। अब जो उलमा इकराम है उनकी तरफ से इजलास भी हुआ है डेफिनेटली, और उन्होंने मिलकर ये फैसला किया है, अल्टीमेटम भी दिया गवर्नमेंट को कि जी आप या तो इस मस्जिद को दोबारा से आप बनाएं या हमें आप कोई लाएमल दें अगले आने वाले वक्त में, या फिर आर्जी तौर पे हम लोग यहाँ पे एक मस्जिद बनाएंगे और वहां पे नमाज भी अदा करेंगे। और ये जो मामला है अब थोड़ी सी कशीदगी इस तरह से भी इख्तियार करता जा रहा है कि लोगों के जो मजहबी जो है उनके जज्बात हैं या और इखलाकी तौर पे मैं अगर अपना आपको ओपिनियन दूं तो बेशक वो किसी अगर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में भी आता था तो मेरे ख्याल में, क्योंकि कोई आम बिल्डिंग तो नहीं थी ना, मतलब एक आम जगह या फिर कोई गवर्नमेंट का कोई ऑफिस या किसी का घर या कोई वैसे ही इदारा नहीं था। हम मुसलमानों के लिए ये एक मुकद्दस जगह जो है वो बहुत ज्यादा समझी जाती है, जो मसाजिद होती हैं। डेफिनेटली वहाँ पे लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे लोग अपना अल्लाह ताला से कनेक्ट होने जाते हैं। तो ये जो लोग बात कर रहे हैं ना जी कि लोगों को इससे क्या तकलीफ है, तो तकलीफ तो देखें होगी, क्योंकि जब आप किसी के जज्बात, उसके वो वाले जज्बात जिसका ताल्लुक अल्लाह से है या मजहबी तौर पे लोग कनेक्टेड हैं उस जगह से, तो वो मजरूह जब होंगे या उनको हर्ट आप करेंगे उनकी फीलिंग्स को, तो इस तरह के वाकयात या इस तरह का रिएक्शन तो आएगा और मेरे ख्याल में आना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं होती है। और ये भी सामने आ रही है चीजें कि ये किसका फैसला था या इनको गाइड करने वाले कौन है, और गवर्नमेंट इस फैसले को रिकंसिडर कर भी रही है, क्योंकि अब ये मामला एक कोई कम्युनिटी तक नहीं, पूरे पाकिस्तान में इसके खिलाफ जो है वो मुजाहरे भी हो रहे हैं, लोग बात भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी बात हो रही है। और जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी इसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि क्या जरूरत पेश आ गई थी, अगर करना ही था तो उसकी जगह कोई मुतबादिल मस्जिद बना देते और उसके बाद इसको अगर आप कहते तो फिर भी समझ आता था, लेकिन इसको खत्म करना हमें समझ में नहीं आता, और वो भी रातों रात अगर ये किया गया। मुझे भी मैसेजेस आए और तभी मैं बल्कि ऑन डिमांड ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी कहा गया था कि जी आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन दें। तो वैसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपके
خیال میں یہ مطلب کیا جسٹیفائی کرتی ہے یہ چیز کہ اگر کوئی گورنمنٹ کا اس کے پروجیکٹ یا گرین بیلٹ کو پروجیکٹ ان کا آ رہا ہے اس میں جس کی وجہ سے یہ گرا دیا گیا راتوں رات اور وہ تحفظات تھے ان کو ہٹایا گیا، تو کیا یہ ٹھیک ہوا؟ کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے اس چیز کو؟ ادروائز اگر نہیں تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ کا کیا اوپینین ہو سکتا ہے؟ مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو بینگ اے مسلم، کیونکہ ہم سب لوگ ڈیفینیٹلی جو ہماری مساجد ہیں، جو ہمارے مقدس مقامات ہیں جہاں پہ یوزلی لوگ عبادت کرنے جاتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے کریٹر سے، اپنے وہ جو لارڈ ہے اس سے وہ کنیکٹ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں ایسی جگہوں کو ڈیمولش کرنا، اور وہ بھی ود سچ اے شارٹ نوٹس کہ آپ نے کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا، بتایا نہیں کسی کو، راتوں رات، مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ ایک جگہ پہ آپ دیکھیں رات آپ نے وہاں پہ دیکھی ہو مسجد ہے اور اگلے دن وہ مسجد شہید ہو گئی ہو یا اس کو گرا دیا گیا ہو، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی، میری یا کسی کی بھی فیلنگز کو وہ ہرٹ کرے گا، اور اسی طرح سے لوگ اس کے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں، بلکہ اس پہ بڑا سیریس جو ہے وہ مذاکرات بھی ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ جو علماء کرام ہیں انہوں نے تو ان کو کہہ دیا ہے، گورنمنٹ کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی آپ اس کا یا تو ہمیں کوئی متبادل دیں، ادروائز ہم عارضی طور پہ یہاں پہ ایک مسجد بنانے لگیں جہاں پہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، جہاں پہ لوگ بھی آیا کریں گے، اس طرح ہم نہیں ڈیمولش کرنے دے سکتے ہیں، اور اگر یہ کیا بھی گیا ہے تو کس کے کہنے پہ کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ ریزن کیا تھا۔ اب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ بڑی قدیمی جو ہے وہ قدیم زمانے کی مسجد تھی، یہ 1932 کی کہا جا رہا ہے کہ تب کی یہ مسجد تھی، یعنی آپ تو سب دیکھیں گے پاکستان بننے سے پہلے کا جو ہے یہ مقدس مقام تھا، اور اس کو رات کے اندھیرے میں گرایا گیا ہے، اور طریقہ واردات جو سمجھ آ رہا ہے یا جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ کرینز وغیرہ آئی ہیں اور وہ بلڈوزر وغیرہ وہ لے کے آئے ہیں، رات کے اندھیرے میں آئے ہیں اور انہوں نے آ کے اس کو گرایا ہے باقاعدہ، اور وہ جو اس کا مٹیریل تھا گرانے کے بعد وہ مٹیریل کو اٹھانے کے لیے بھی مشینری وہاں پہ موجود تھی، اور وہ راتوں رات اس کو پتھر جو بھی وہ سارا ملبہ تھا اس کو اٹھایا گیا ہے، اور اس کو اٹھا کے جو بھی ان کے مقامات تھے وہاں پہ یہ لے گئے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، تو سم ہاؤ لوگوں تک یہ بات پہنچی، اور جب وہ گئے وہاں پہ کچھ لوگ جاتے ہوں گے، مسجد تھی کیونکہ وہاں پہ نماز پڑھنے یا گزر ہوتا ہوگا لوگوں کا، تو اب تو وہاں پہ بہت ایک ہجوم ہے لوگوں کا، اور وہ یہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ اتنی پرانی مسجد کو آپ نے جو ہے وہ گرایا، اور اتنی چلاکی اور واردات جو آپ نے کی ہے کہ رات کے اندھیرے میں آپ نے شاید یہ سمجھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا اور لوگ شاید اس کا نوٹس نہیں لیں گے، لیکن لوگ اس کے اوپر کافی جو ہے وہ اپنے کرٹکس تو اپنی جگہ کر ہی رہے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ کچھ لوگ اس کے اوپر اپنا سخت رد عمل بھی دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کیا لائے عمل ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کیا آتا ہے، یا وہ جو علماء کرام ہیں وہ کیا یہ کر پاتے ہیں کہ جی مجبور کر دیں کہ دوبارہ سے وہ مسجد بنائی جائے یا کوئی متبادل وہاں پہ اس کی جگہ پہ دیا جائے۔ ایک بات ہے جو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ مطلب گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے یہ مسجد جو ہیں اور بھی مساجد کا نام شامل ہے جن کو گرایا جائے گا، ابھی ان کو گرا کے کون سی خوبصورتی وہاں پہ اسلام آباد کے اندر بنانا چاہتے ہیں یا دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو، یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، اور اس کے اوپر آئی ایم انیبل ٹو میک اینی کامنٹ، اور میں اس پہ کوئی ایسا اوپینین دوں کیونکہ میری تو سمجھ سے فی الحال باہر ہے۔ آپ کا اس کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کامنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔